Il y a des gens qui n'aiment pas souffrir. Es gibt Leute, die es nicht mögen, um zu leiden. Quand tu fais une prière, tu dis j'aimerais être comme Jésus. Wenn du ein Gebet machst, sagst du, ich würde gerne so wie Jesus sein. Mais si tu veux être comme Jésus, Aber il faut wenn du aussi wie accepter la Jesus sein souffrance. kannst, also wenn du wie Jesus sein willst, musst du das Leid akzeptieren. Jésus-Christ est passé par la souffrance. Jesus Christus ist durch Leid gegangen. Jésus-Christ était un travailleur. Jesus Christus war ein Arbeiter. Jésus-Christ est quelqu'un qui a bossé dur sur cette Jesus terre. Christus ist jemand, der sehr hart gearbeitet hat hier auf Il ne der faut pas Erde. seulement voir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Man muss nicht nur Jesus Christus als Retter und Schöpfer sehen, mais il faut aussi voir Jésus-Christ comme un exemple à suivre. aber man muss auch Jesus Christus als ein Folgebeispiel sehen. Si Jésus-Christ est passé par la souffrance, Wenn Jesus Christus durch Leid gegangen ist, si Jésus-Christ est passé par les dénigrements, wenn Jesus Christus durch Beleidigungen si gegangen ist, Jésus-Christ est passé par les rejets, wenn Jesus Christus abgelehnt worden ist, zurückgewiesen worden ist, et nous aussi, wir auch, les chrétiens, wir die Christen, ça serait possible que le monde nous rejette. es ist möglich, dass die Welt uns zurückweist. Il faut toujours avoir cette pensée-là. Man muss immer diesen Gedanken haben. Il faut toujours avoir la pensée Man muss immer den Gedanken haben, que quand tu sèmes accroupi. wenn du sähst, dann sähst du in Grüppchen. Quand tu sèmes, tu as mal au dos. Wenn du sähst, dann hast du Rückenschmerzen. Quand tu sèmes, tu es dans la poussière. Wenn du sähst, dann bist du im Dreck. Mais quand tu es en train de récolter, Aber wenn du dabei bist zu ernten, tu récoltes debout. erntest du aufrecht. Tu récoltes avec confort. Du erntest mit Komfort. Mais tu ne peux pas parler de cette récolte. Aber du kannst nicht über diese Ernte sprechen. Tu ne peux pas parler de cette moisson Du kannst nicht von dieser Ernte sprechen, sans avoir passé par la poussière. ohne durch den Dreck gegangen zu Il sein. y a les gens qui n'aiment pas la poussière. Es gibt Menschen, die den Dreck nicht mögen. Il y a les gens qui n'aiment pas la souffrance Es de gibt la Menschen, semence. die das Leid nicht mögen, die nicht in deinem Il y a Leben des choses qui passieren. ne se réalisent pas Es dans gibt ta Sachen, vie die sich in deinem Leben nicht verwirklichen, parce que toi-même, tu n'as pas encore activé ces choses. weil du selbst diese Sachen noch nicht aktiviert hast. Dieu est là, il attend. Gott ist da und erwartet. Dieu va te donner la semence. Gott wird dir den Samen geben, Parce que la Bible dit, weil die Bibel sagt, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. es ist Gott, der dem Samen den Säher gibt. Et la main de Dieu consiste à te donner la semence. Und die Hand Gottes besteht darin, dir den Samen zu Mais la geben. responsabilité Aber de die pouvoir placer cette semence sous diesen la terre, Samen auf elle die te Erde zu revient à toi. platzieren, ist deine. Si tu ne places pas cette semence sous la terre, Wenn du diesen Samen nicht in der Erde siehst, einpflanzt, cette semence va pourrir entre tes mains. wird dieser Samen in deinen Händen sterben. Laisse-moi te dire Lass mich dir sagen, que la semence, der Samen elle est prédestinée à une chose. ist für eine Sache vorbestimmt. Elle est prédestinée à la mort. Der Samen ist zum Tod vorbestimmt. Et la Bible même dit Und die Bibel sogar sagt, que la semence doit mourir avant de produire. der Samen muss sterben, bevor er etwas hervorbringen kann. C'est à toi de décider Das bedeutet, dir kommt où die tu fais Entscheidung zu, pourrir cette semence dans tes mains ob der Samen in deinen Händen sterben wird ou d'envoyer cette semence sous la terre pour qu'elle pourrisse sous la terre. oder den Samen in die Erde zu schicken, damit er dann in der Erde sterben Et kann. laisse-moi te dire, si cette semence pourrit dans tes mains, Und lass mich dir sagen, wenn dieser Samen in deinen Händen stirbt, elle ne va absolument rien produire. wird dieser Samen nichts hervorbringen. Mais envoie cette semence Aber sous la schick diesen terre. Samen unter die Erde, Quand elle pourrit sous la terre, wenn er dann stirbt, c'est alors que tu vas voir quelque chose germer. wirst du sehen, dass etwas wachsen wird. Et cette chose qui germe, Und diese Sache, die heranwächst, après un certain temps, nach einer bestimmten Zeit, tu vas voir la chose qui a Wirst du- germé croître. Je vais parler de la pluie. ich werde über den Regen sprechen. La pluie bénit Der Regen segne ceux qui ont sémé. diejenigen, die gesät haben. La pluie n'est pas pour tout le monde. Regen ist nicht für alle Et la responsabilité de Dieu, und die Verantwortlichkeit Gottes c'est d'envoyer la pluie. ist es, den Regen zu schicken. C'est ça la responsabilité de Dieu. Das ist die Verantwortlichkeit Mais quand Gottes. Dieu envoie la pluie, Aber wenn Gott den Regen schickt, cette pluie doit déjà trouver ta semence sous la terre. muss dieser Regen deine Ernte, deinen Samen schon unter der Erde finden. Quand tu n'as pas sémé, Wenn du nicht gesät hast, tu ne peux pas espérer la pluie. kannst du nicht auf Regen hoffen. Les bénédictions de Dieu,
Die Segen des Herrn sont pour ceux qui sèment. sind für diejenigen, die gesät Quand tu haben. ne sèmes pas, Wenn du nicht säst, tu ne vas pas recevoir cette bénédiction. wirst du diesen Segen nicht empfangen Parce que können. la pluie Weil der Regen va faire germer ce que tu as placé sous la wird terre. das wachsen lassen, was du unter die Erde gebracht Quand hast. tu n'as rien Wird das placé sous la sprießen lassen, terre, was du unter die Erde gebracht hast. tu ne verras Wenn rien. es nichts gibt, dann siehst du auch nichts. Moi, je vais te dire, Ich will dir sagen, ne garde pas la sémence dans ta main. bewahre den Samen nicht in deinen Händen. Parce que la sémence que tu as Weil dans ta dieser main, Samen, den du in deiner Hand hast, elle n'a aucun avenir dans ta hat main. keine Zukunft in deinen Pour Händen. donner un avenir à cette sémence-là, Um diesem Samen eine Zukunft zu geben, place-la sous la terre. platziere den Samen unter die Erde. Parce que dans le livre de Joël 2, verset 23, c'est Weil in dit, Joel 3, Vers 22 steht geschrieben, j'enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. ich werde den Segen der ersten und, Quand der cette letzten pluie Saison vient, schicken. Wenn dieser Regen kommt, Elle doit déjà trouver ta sémence sous la terre. musst du deinen Samen unter der Quand Erde des finden. gens viennent pour te bénir, Wenn die Leute kommen, um dich zu segnen, tu as un diplôme en économie. hast du ein Diplom Diplom in à Wirtschaft, ein Diplom in Tu crées les Folgendes. opportunités Du schaffst pour que Opportunitäten, les gens qui veulent te bénir trouvent quand même les moyens de te bénir. damit die Leute, die dich segnen wollen, auch Möglichkeiten finden, um dich zu Il segnen. y a les gens qui cherchent les moyens de les aider. Tu ne trouves pas, tu vas commencer où? Tu cherches un Du travail à suchst leur donner, tu ne eine Arbeit, trouves um pas, ihnen tu zu vas geben, aber commencer du où? findest nichts. Wo willst du anfangen? Et je vais clôturer Ich werde abschließen. et je vais dire Ich quelque sage, chose pour clôturer. Et cette chose-là diese est Sache ist, les cultivateurs, der Bauer, il ne fait confiance qu'à 4 choses. vertraut nur 4 Sachen. Il fait confiance à la sémence, Vertraut dem Samen, il fait confiance à la terre, vertraut der Erde, il fait confiance à la pluie, vertraut dem Regen, il fait confiance au soleil vertraut der Sonne et tout le reste, und alles andere c'est le travail de Dieu. ist die Arbeit des Herrn. Place ta sémence sous la terre. Platziere deinen Samen unter die Lorsque Erde. tu as déjà placé ta sémence Wenn du sous la deinen terre, Samen platziert hast, le reste est là. alles andere C'est là où commence le travail de Dieu. ist da, wo die Arbeit des Herrn beginnt. Même si ça tarde, Auch wenn es dauert, sache que dann solltest du wissen, sous la terre là, unter der Erde il y a un travail qui est en train de se gibt faire. es eine Arbeit, Et die la parole de Dieu déclare, gemacht wird. Und das Wort Gottes sagt, c'est une prophétie dont le temps est fixé. es ist eine Prophezeiung, dessen Zeit Même fixiert si elle ist. tarde, Auch dessen Zeit nicht fixiert ist, auch wenn es dauert. attends-la, Warte darauf, car elle s'accomplira. dass sie sich erfüllen Elle wird. s'accomplira certainement. Sie wird sich sicherlich Parce que erfüllen. Jésus-Christ, le Weil soleil et le Jesus vent est Christus là. ist die aufstehende Sonne La und ist pluie da. de bénédiction Der est Regen des là. Segens ist da. Toutes les conditions sont réunies Alle Faktoren sind pour vereint, que cette semence germe, damit dieser Samen sprießt, croisse wächst et produise les fruits au und centre. Früchte hervorbringt. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen.